मुनाजरा रोज ही करते हैं आपस में फ़िरका परस्तों से। मुनाजरा रोज ही करते हैं आपस में फ़िरका परस्तों से। मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ, कभी मुझसे भी तबादला ख्याल कर लेते। कोई भी फ़िरका उस वक्त तक राह हक का दावेदार नहीं हो सकता, यानी कोई भी फ़िरका उस वक्त तक हक का दावेदार नहीं हो सकता है जब तक उसके मुकाबले कोई दूसरा दावेदार खड़ा हो। मेरा एक दूसरा चैनल है मोहम्मद आफाक वीलॉग के नाम से। उस पर मैंने एक दावा किया था कि मैं उस फ़िरके का दावेदार हूँ जो हमेशा हक पर कायम रहने वाला है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा तो वो लोग उसको देख लें। वहाँ पर मैंने खुलकर इस मामले में बात करी है। इसी सिलसिले में मैं इन पर हुज्जत कायम कर रहा हूँ, यानी इन फ़िरका परस्त आलिमों पर हुज्जत कायम कर रहा हूँ, ताकि इस बात का फ़ैसला हो जाए कि मुझ में और इनमें हक पर कौन है। क्योंकि मैंने जिस फ़िरके का दावा किया है उस फ़िरके में मैं अभी अकेला हूँ। इस लिहाज से सारे फ़िरका परस्त मेरे बिलमुकाबिल हैं। इस बात का फ़ैसला कैसे हो कि इनमें और मुझ में हक पर कौन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये लोग मेरे पास तो आने से रहे और ना ही मैं इनके पास जाऊँगा। इस बात का फ़ैसला मैंने अपने रब के ऊपर छोड़ रखा है। आज मैं उस काम को और आसान किए देता हूँ इनके लिए। मैं इनसे सिर्फ 4 सवाल पूछूंगा, केवल इनसे मैं 4 सवाल पूछूंगा। अगर इन्होंने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो मैं अपने दावे में झूठा साबित हो जाऊंगा। फिर ये लोग जो कहेंगे मैं उसको मानने पर मजबूर हो जाऊंगा। मेरा पहला सवाल इनसे ये है, जो मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, कि ये लोग जब भी कोई प्रोग्राम में अपनी तकरीर करते हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोग एक वजीफ़े को दोहराते हैं कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराह जहन्नमी है। मेरा इनसे पहला सवाल ये है कि जिस फ़िरका परस्ती पर ये लोग जमे हुए बैठे हैं वो सुन्नत है या बिदअत। और मेरा दूसरा सवाल इनसे ये है कि सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद एक निज़ाम कायम किया था, निज़ाम खिलाफत, जिसमें एक खलीफा हुआ करता था। सारे मुसलमान उसके हाथ पर बैत हुआ करते थे। कितना ही बड़ा ओहदेदार क्यों न हो, वो उसी खलीफा के अंडर में काम करता था। यानी पूरी उम्मत का एक लीडर हुआ करता था। मैं इनसे दूसरा सवाल ये पूछता हूँ कि इनका खलीफा यानी इनका लीडर कौन है और कहाँ है, जिसकी सरपरस्ती में ये लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। यानी हर आलिम एक फ़िरका बनाए हुए बैठा है। इनसे मैं सवाल करता हूँ कि इनका लीडर कहाँ है। जो निज़ाम सहाबा इकराम ने कायम किया था उसको इन्होंने कायम रखा कि नहीं? अगर कोई लीडर है तो बताएं, मैं उससे मिलता हूँ। सारा इल्ज़ाम, इस उम्मत की गुमराही का सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाकर मैं इन आलिमों को दूध से धुला हुआ कहने लगूँगा। और मेरा तीसरा सवाल कि सहाबा इकराम अपने नबी पर दिलो जान लुटाया करते थे और ऐसा इसलिए था कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के पैगाम को इन तक पहुंचाते थे और ये अपने रब के करीब
ہو جاتے تھے، یعنی جو ہے اپنے رب کے پیغام کو سن کر اپنے رب پر ایمان لاتے تھے، اور جو پیغام ان تک پہنچتا تھا اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو اپنے نبی کی باتیں بھی، یعنی یہ لوگ جو صحابہ تھے، جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، وہ اللہ کے پیغام کو بھی اپنے سینوں میں حفظ کر لیا کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، اور اپنے رسول کی باتوں کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ وہ اللہ اور اپنے رسول کی باتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں کہیں ان باتوں میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے، جیسے کہ پچھلی امتوں میں کتابوں کے اندر اپنی منمانی کر کے لوگوں نے اس دین کو ہی بدل دیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس لیے صحابہ اکرام نے اللہ کے باتوں، یعنی اللہ کی جو نصیحت تھی، جو اللہ کی وحی تھی، اس کو بھی ایک کتاب کی شکل میں محفوظ رکھا، جو ابھی تک ہمارے درمیان ہے۔ جو نام دیا تھا اسی نام سے ہمارے درمیان وہ کتاب موجود ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ تو جو صحابہ، جو رسول کے ساتھی اپنے رسول پر دل و جان لٹاتے تھے، ان کی باتوں کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے اپنے رسول کی باتوں کو محفوظ نہیں کیا ہوگا؟ جس طریقے سے وحی الہی کو انہوں نے ایک کتاب کی شکل دی، اور وہ آج ہمارے پاس اسی انداز میں موجود ہے جس انداز میں انہوں نے لکھا تھا، تو کیا صحابہ اکرام نے اپنے رسول کی باتوں کی حفاظت نہیں کی ہوگی؟ کیا اس کو ایک کتاب کی شکل نہیں دی ہوگی؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ کتاب کہاں ہے؟ یعنی وہ کتابیں کہاں ہیں جو صحابہ نے جس میں اپنے رسول کی، اپنے نبی کی باتیں لکھی تھیں؟ آج جن باتوں کو دلیل بنا کر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کتابیں نبوت کے 200 یا 300 سال کے بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ اس سے پہلے لوگ کیا ہوا میں ہی باتیں کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس اپنے رسول کی، یعنی جن پر جان و دل لٹایا کرتے تھے، ان کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی۔ اگر ہے تو وہ کتاب کہاں ہے؟ وہ کتابیں کہاں ہیں جو ان کتابوں سے پہلے تھیں؟ ان کو کچھ تو نام دیا ہوگا، کچھ تو شکل دی ہوگی، وہ کہاں ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے۔ میرا چوتھا سوال کہ اللہ اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے ہی بندوں میں سے ایک بندے کو منتخب کر لیتا ہے، اس کو نبوت کے درجے پر فائز کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، اور لوگ اس انسان کو، یعنی جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اس کے عمل اور اس کی جد و جہد کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لیا کرتے تھے۔ پھر وہ ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا تھا ان کا کہ لوگ ان کے ایمان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ یعنی کہ صحابہ رسول جو ہوتے ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ لوگ ان کے عمل اور ان کے جد و جہد کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آتے تھے، اور ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں وہی رول ادا کرتے تھے جو اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا، یعنی اسی انداز میں لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ پھر اس کے بعد آج جتنے بھی لوگ اس کام کو کرتے تھے، یعنی جتنے بھی لوگ صحابہ کرام کی
पैरवी करते थे, यानी उनके नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते, तो लोग उनको भी सर आंखों पर रखते और उनके ईमान को देखकर, उनके जद्दोजहद को देखकर अल्लाह पर ईमान लाया करते थे। आज तकरीबन 1450 साल नबूवत का यानी ज़माना जो है 1450 साल का गुजर चुका है। आज ना तो हमारे पास कोई नबी है और ना ही नबी के वो साथी हैं जो मुकम्मल ईमान के हुआ करते थे। लेकिन ये सिलसिला आज भी जारी है कि जो इंसान सहाबा के नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है, तो लोग उसकी जद्दोजहद को देखकर अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। आज इन फ़िरका परस्तों से मेरा ये सवाल है, चौथा और आखिरी सवाल, कि आखिर तुम्हारे दरमियान भी तो कोई ऐसा आलिम होगा जो अल्लाह के पैगाम को उसी अंदाज में पहुंचाता होगा जिस अंदाज में अल्लाह के रसूल और रसूल के सहाबी ने लोगों तक पहुंचाया। यानी खुद पहले अल्लाह के पैगाम को सुनकर उस पर अमल किया करते थे, फिर लोगों को उसको बताया करते थे और लोग उनके अमल और उनके जद्दोजहद को देखकर अल्लाह पर ईमान लाते थे। यानी आज नबूवत और उनके साथियों के बाद में कोई सिलसिला जारी है तो ये है कि जो आलिम हैं, बाअमल आमिल आलिम, यानी जो अपने इल्म पर अमल भी करते हैं, तो कोई तो इनके पास ऐसा आलिम होगा जो इस काम को अंजाम देता हो, यानी अपने अमल के ऊपर, अपने इल्म के ऊपर अमल भी करता हो। तो अगर कोई ऐसा आलिम है तो मेरे पास लाएं, मैं भी तो देखूं कौन कितना बड़ा आलिम है। मर्तबा बहुत बड़ा है आलिम दीन का, मर्तबा बहुत बड़ा है आलिम दीन का, फिर क्यों ये तुमसे अपनी गलती सुधारी नहीं जाती। मर्तबा बहुत बड़ा है आलिम दीन का, फिर क्यों ये तुमसे अपनी गलती सुधारी नहीं जाती। गर थक गए हो तो कर दो खड़े अपने हाथ, गर थक गए हो तो कर दो खड़े अपने हाथ, दुनिया कभी अल्लाह वालों से खाली नहीं रहती।